नमस्कार जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल इनफॉरमेशन गुरुजी रे आपण मान समस्त को ढेर सारा स्वागत। तेबे दर्शक बंधु आसंतु गोटे नुआ टॉपिक विषय आलोचना करिबा। नुआ टॉपिक टी कोन ना एबे धान जो हमर जो सोसाइटी रे धान देबा पई गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्रेशन चली से रजिस्ट्रेशन विषय जानिबा किए केमिति करि परिबे कान सरकार बहुत सारा चेंजेस आनी छथि। चेंजेस कोन ना जदी आपणकर जमी उपरे लीगल हेयर रे जदी 4 जण अछंती आपणकर भौणी आपणकर भाई एमाने जो अछंती ताहाले आपणकर भी शेयर जो अछि शेयर हिसाब रे ही आपन को आसीबो। शेयर आपणकर जति पड़िबो सेति क्विंटल आपन देई पारिबे। सेही विषय रे गोटा नुवा अपडेट आसीची केमिति कोन चाहिए आपन केमिति कोशिश कले आपन आगुरु जते धान आस्तला आपन अधिक धान आसीबो दबा पई सोसाइटी रे से विषय आज आलोचना करिबा एवं तार विकल्प व्यवस्था कोन अछि तार उपकार कोन अपकार कोन से विषय आलोचना करिबा। ओके साथी रे जोड़ी रहंतु वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप कला माने आपन विषय रे किछि जानि परिबे नै खाली कहबे किछि वीडियो रे नथला। ओके डेरी करिबे नै चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। वर्तमान जो आसीची सेप्टेम्बर 9 तारिख पर्यंत गवर्नमेंट डेट रखिचंती धान रजिस्ट्रेशन करिबा पई। धान कोन ना सोसाइटी जो धान दउचनी हमें आगुर धान रेट कम थिला एबे हे जाईची कोन 2300 प्लस 800 सरकार दउचंदी सब्सिडी बाबद को 3100 टका हिसाब रे हमें धान दउचे। तेबे सरकारंकर पांठी निजस्व पांठी रु अधिक खर्च होउची बोली से माने कोन गले ने एबे नुवा जो रूल्स आनिचंती जदी जमी मालिक निजे रजिस्ट्रेशन करिवो धान पई ओके से जेति रजिस्ट्रेशन करिवो तार ओके धान ठीक ठाक आसीबो। किंतु जदी जमी मालिक निजे मृत एवं तांको पुओ ही चाष करजनी मतलब जा नारे जमी अछि से मृत तेबे तांको पई गाइडलाइन बहुत अछि एवं तांकर नाती माने जदी जमी जहा नारे अछि तांकर जदी नाती माने करजन तांको पई भी बहुत सारा गाइडलाइन अछि एवं जमी मालिकंको पुओ सी यदि भाई भौणी अधिक अछंती ताहाले से भी गोटे रिस्क अछि केमिति कोन हमें दबा धान अधिक देई परिबा नहले कटि जीव शेयर हिसाब रे ही आपन जणे जदी रजिस्ट्रेशन करूचंती शेयर हिसाब आसीबो ता डॉक्यूमेंट कोन लागिवो जदी पूरा हमें धान दबा को चाहू छ अधिक। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। ताले केमिति धान रजिस्ट्रेशन करिवे डॉक्यूमेंट कोन दरकार देखंतु जदी आपन जमी ओनर जदी आपन ना रे पट्टा अछि ताहाले आपनकर निद्वंद रे आपन जाई कि फॉर्म भरि परिवे जेति कि आपनकर जमी अछि सब जमी हिसाब रे आपन को आसीबो धान सोसाइटी रे दबा पई एवं 3100 टंका रेट रे। द्वितीय कथा जदी आपनक बापांग ना रे जमी अछि एवं आपन रजिस्ट्रेशन करूछंती ताहाले आपन को कोन लागिवो देखंतु जदी आपनक बापांग ना रे जमी अछि ताहाले आपन धान देई परिवे किंतु किछि गाइडलाइन अछि। गाइडलाइन कोन अछि ना आपनकर लीगल हेयर लागि जदी आपनकर बापांकर डेथ सर्टिफिकेट जदी डेथ हे जाचन जहा ना रे जमी ओनर जे डेथ हेचंती तांकर डेथ सर्टिफिकेट लागिवो। सेकंड रे लीगल हेयर लागिवो आपनकर बापांकर केते पुओ झियो एमिति केते अछंती से मानक लीगल हेयर जते जण अछंती सेते जनकर आपनकर डिवाइड हे जिवो। आपण जणे अप्लाई करछन धान देबा पई आपनको जदी खाता रे 5 जण अछंती भाई भौणी मिसिकी ताले एटा 5टा शेयर हे जिवो। सेनु आपनको जदी 50 क्विंटल धान आगरु वस्तुला ताले एटा 10 क्विंटल आसीबो। एई प्रकार असुविधा अछि। तेनु जदी आपनकर 5 जण शेयर अछंती एवं समस्या चाष करछन तो एटा निश्चय आसीबो समस्त को 10 क्विंटल लेखा शेयर हे कि आसीबो। जदी आपनकर भौणी अछंती किबा आपनकर आउ के चाष करू नांती तांकर तो आपण एकाठी चाष करूछन आपण एकाठी नेबाक चाहुछन ताहाले आपण निकटस्थ आपनकर जो पूरा डॉक्यूमेंट आपनकर आधार कार्ड आपनकर आपनकर फादरकर डेथ सर्टिफिकेट लीगल हेयर ये सबु नेई आपण निकटस्थ आपनकर जो रेवेन्यू ऑफिसर आरआई एवं तहसील एमान सहित जोगाजोग कले एमाने कोन करिवे ना आपन को वेरिफिकेशन करिवे प्रकृत रे एमानकर बापा किए बापा मृत एमानकर जे शेयर अछंती भौणी माने अछंती बाहाई हेजंती किबा जो भाई माने अछंती से माने चाष करू नांती कि सांग होई कि चाष करूचंती से सब वेरिफिकेशन करि सारला परे से माने गोटे उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट देबे केवल धान सोसाइटी रे दबा पई से उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट सेडा को आनी कि आमे सोसाइटी रे दबाकू पड़िबो। उत्तराधिकारी किए दबो ना हमर आरआई दबो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर अछंती आरआई दबो। आरआई केमि दबो ना से तहसील से आपनका जमी जमार पूरा रेकॉर्ड नबो रेकॉर्ड नै कि से माने गोटा चिट्ठी बनेबे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एवं से चिट्ठी की नै कि से माने आपन को देबे अप्रूव करी कि एवं जदी
ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଧାନ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ ଏନ୍ଓସି ଦେବେ ସେମାନେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଜମିର ଯେଉଁ ଧାନ ଟୋକନଟା ଦିଆଯାଉ ସିଏ ଗୋଟେ नो ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣ ଅଧିକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ସେୟାର ଯଦି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 5 ଭାଗ ହେଇଯିବ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏମିତି କିଛି ଏ ବର୍ଷ ହବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭ୍ୟୁଅର ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ନହେଲେ ପଛରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକଠାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯଦି ଓନର ହେଇଥିବେ ନିଜେ ଗାର୍ଡିଆନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଗିବନି ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜ ପଟାରେ ଯାହା ଅଛି ଫର୍ମ ଆଣିକି ସୋସାଇଟିରୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବ ତ ସେ କରିପାରିବ ଯଦି ନାତିମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଟିକାଲ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ନାତିମାନଙ୍କର ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି କେବଳ ଯଦି ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦେଇ କରିପାରିବ ଯଦି ମୃତ ହେଇଥିବେ ନାତି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ନାତିମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦେଇକି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାତିମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଲିଗାଲ ହେୟାର ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟ କାର୍ଡ ଏସବୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ମାନେ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଏଥିରେ ରୋକଟୋକ କିଛି ନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲା ଯଦି ସେୟାର ବଢ଼ିଥିବେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜମିର ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଆସିବ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଓକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ହାଜର ହେବି ଏ ଯାଏଁ ରହୁଛି